हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम बैक टू आवर चैनल बाबुल कंडे ब्लॉग्स एक फ्रेश वीडियो को आप स्वागत। आज आमर गोटे पिकनिक पार्टी छोट पिकनिक रोसई आम गाँव में चलो जीवा देखा आज कौन कौन रोसई आम सब केमी कर देसी स्टाइल पूरा गाँवली स्टाइल रोसई हम चलो जीवा। तो बर्तमान आमर यहाँ विवेकानंद शिक्षा केन्द्र निभरण आम स्कूलटा आज संडे बंद चारिड़े एमती किसी प्लेस आठ आमर तले प्राची नदी उपर आम अनुष्ठित ये आम रोसईटा आज हो। तो बर्तमान आमर चुली लगिगला देसी स्टाइल आज हम गाँवली देसी चिकेन रोसई दायित्व अच्छा मिस्टर वासुदेव दास और बसुआ बर्तमान आलुटी आमर भजा हम कहीं आलूटा एका सागर पकईदेलु चिकेन ना दादा टेस्ट टेस्ट ना। तो फिस्ट दायित्व अच्छा मिस्टर अभय दास एंड सिलू परिडा। तो बर्तमान आम आलूटा भजा सरीगला टिके हल्का हल्का भजा है कहीं बेस बर्तमान आलूटा आम चापा को कढ़ा हो पूरा गाँवली स्टाइल रोसई चुली रे आलूटा भजा है कढ़ा हो स्टार्ट हो देसी चिकेन 2 केजी अच्छी पूरा प्योर देसी चिकेन मसला 12 प्रकार भीतर अछि हमर गोटा आखा मसला बर्तमान गोटा मसला हमर पड़िला चुली लिभिलानी कौन रोसैया तुम कौन कर चुलीटा सारे लिभि सारे ना तो बर्तमान आमर चुलीटा लिभि जाइला पुणी आउ थे चुली लगिला एबे गरम मसला टिके हल्का टिके हेगला एबे हमर पड़ला पियाज 2 किलो चिकेन पे आपण केते कांदा नै छथि कांदा नै 900 ग्राम पियाज आज्ञा अच्छा लोकन नथला तो सेट 900 ग्राम नै किलो हम बाकी तो हम पर 900 ग्राम दला चलो काटे देबी पियाज को नरम करिया हम किछि नून दे दबा सॉल्ट बादाम सॉल्ट बर्तमान पियाज भाजी सारे आम दिन जिते बड़ा से भाजी चलते बुझे कि पूरा गोल्डन कलर हवा जाए आम परिश्रम कर चलू गोल्डन हवा जाए नवा जाए छाड़ी लिंबू पत्र ना कम्प्लीट करना बर्तमान आम रोसई कैनसल से घर गरम है बोली आम रोसई को से घर कैनसल है बर्तमान आमर ये बाहर आमर चुली लगिला लिंब गछ मूले आ गरम एत जोर जे बर्तमान पियाज आमर अधा भजा हो पड़ी टप भी ठंडा चुली लगुच बाहर चुली लगी सारा पर एठी रोसई आरंभ हम। बर्तमान पियाज आमर पूरा गोल्डन पूरा ब्राउन हो आसला पियाज तेल भी छाड़ी सारे काश्मीर ना रेड पके काश्मीर कलर पे किसी काश्मीर चिल्ली कलर पे किसी काश्मीर चिल्ली बर्तमान मिक्स करा जिवो ए जाळ दे सिलु भला रे पियाज रे हम लका गुटा देला पर एटा परफेक्ट कलर हमरा से चिकन एई भांगेला रखु बारे परफेक्ट पर भाजी है एकदम ब्राउन गोल्डन कलर यार देसी डालडी तादे पानी मिसे रसुण 100 ग्राम देती अदा 50 ग्राम दी
କିଲୋ ମାଂସ ପାଇଁ। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆମର ସବୁ 5 ଟଙ୍କା ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ। ଜିରା ପାଉଡ଼ର 5 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲୁ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର 5 ଟଙ୍କା। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏବେ ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା ଦିଆ ହେଇଯିବ। ପାଣି ହେଇଗଲେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଲାଗିଯାଇଥିବ। ଆମର ଆଚ୍ଛା ଫେବର ପାଇଁ ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା ନେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ କହିବୁ ଭଲ। ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ, ମିକ୍ସ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଦୁଇଟା ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ମସଲା ପଡ଼ିବନି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର ଦେବା ଟିକେ। ଆଉ ହଳଦୀ ତ ପକେଇଲନି। ଦିଆଯିବ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ହଳଦୀ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ସିଲେ ଗୋଟେ ପାଣି ଦେବି। ପାଣି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସିଲୁ। ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର ଦେଲା ସେଟା ସରିଲା ପରେ ଦେବା ଉପରେ। କ'ଣ ଗରମ ମସଲା ବି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଯିବ? ଜଷ୍ଟ ଗରମ ମସଲା ବି ଟିକେ ଦେବା ଏଇଠି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଯିବ। ସିଲୁ ଚିକେନ୍ ଆଣି ସିଲୁ ଚିକେନ୍ଟା ମାରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେଇଛେ 2 କେଜି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍। ଚିକେନ୍ଟା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଷ୍ଟ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ 2 କେଜି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ବାଲା ବୋଲ। ହଁ, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ତ ସ୍କିନ୍ ଅଛି ତାର ଆଉ। ନା ଆଚ୍ଛା, ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କଷା କରିଥାଏ ତେଣୁକରି ଆଳୁ ଆମେ ଦେବାନି। ଏବେ ଚିକେନ୍ଟି ଆମର କଷା ହେବ। କଷା ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି କଷା ହେଲାଣି। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପୂର୍ବରୁ ଦେଇନଥିଲେ। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ରଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ କର? ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଦେଇନଥିଲି। ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦେଇନଥିଲେ, ଏବେ ହଳଦୀ ଦେଲ। ଲାଗିବ ବୋଲି ଦେଇନଥିଲି, ଏବେ ଦେଇଦେଲି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର। ଦୀର୍ଘ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କଷା ହେଲାଣି ଆମର। ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଟେ ଭଳିଆ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ କଷା ଆମର ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେବ। ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପୁରା ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ? ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ 20-25 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ସିଝିବନି। ନା, ଏଇଟା ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା କଷି ସାରିଲେ ନା, ଘଣ୍ଟାଟା 40 ମିନିଟ୍ ଆମେ କଷି ସାରିଲେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 20-25 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ କଷା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଲର୍ କିଛି ଏମିତି ଚିକେନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଛ? ଟିକେ ରୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବସ ଝୋଳ ଟିକେ ଅଧିକା ରଖିଦେଲ କି? ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ବୋବାଲିଆ ହେଇଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଦେଖା, ଗୋଟେ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଦେଖା, ଗୋଟେ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଦେଖା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ପିସ୍ ହେଇଛି। ବାସ୍ ସାବାସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟଟା କହିବୁ। ଦିଅ, ଗରମ ମସଲାଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦିଆହେବ। ତୁ ଯେମିତି ତ ହାତରେ ଛାଡ଼। ଗରମ ମସଲା ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କିଛି? ଆରେ ସେଇଟା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଡାଲଚିନି ପଇଲା, ଏଇଟା ଗରମ ମସଲା। ଆଚ୍ଛା, ଛାଡ଼। ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଉ ଚିକେନ୍କୁ ଭାତ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ।
କୁଳ ଦାସ, ଏପଟେ ଅଭୟ ଦାସ, ଏପଟେ ମିଷ୍ଟର ବାସୁଦେବ ଦାସ। ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା ବାଏ।